যে কৃষ্ণ সেই তো কানাই। আমাকে একটু ভিতরে যেতে দিন, আমি ভিতরে যাব। দ্বারপাল সবাই হাসছে বাবা, অট্টহাসি হাসছে। আরে ভিখারি কাঙাল, হ্যাঁ, সারা গায়ে দুর্গন্ধ, নোংরা কাদামাটি লেগে আছে, সে কিনা আমাদের এত বড় রাজার বন্ধু, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। চলো একবার তার কাছে চলো। আর কত কত পরীক্ষা করবে তুমি, আর একটু অপেক্ষা করো। ভগবান অপেক্ষায় আছে যে কতক্ষণে আমার কাছে এসে খবরটা দেবে। कृष्ण की द्वार पे विश्वासी लेके आया हूँ, बचपन की यार है मेरा शान, यही सोच के आस करके आया हूँ। अरे द्वारपाल हो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाल कि द्वार पे सुदामा तेरे बाबा है, कि द्वार पे सुदामा तेरे बाबा है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तो भारी महल तेरे बाबा है, तुम्हारे महल में हरी बाबा है। पगड़ी तन पे ना जाऊं, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे ना पगड़ी तन पे ना जाऊं, बता दो एक बार। আর পরনে দামি রাজবেশ নেই, এক কাঙাল ভিখারি বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছে। नजर पे है